koro lok kunju aswa nyestam yakani kejeseng por ninyarwai ucet nakajingirwai kapan kong kajingirwai kapan kong Sispa sampusan senam unosang lembah penyamane wembley babu hajam distorsi nombri hakaji sisa kadai lasai kasi ndrai kamher ba kani dong kasi pamio banya simban kalam loro kalau kesutenan buat hakaji kapor hakum kani kapor ini di sini akabak pakai membangun so baru
lai kendo yang begini kendo kapa penbar kalau ada kasih kerhu yang hilang baru kemungkinan menilai banyo menjadi bentalang aku mungkin kasih cakap kerpang kaba penyiar da European Union North East India hakaba baru menilai kalian dari kasih jentia bakal gemulung ia menjadi bentalang namar kum hipol sedang berlala iyo alat jom balang merai mentah nalat jom yin sedang nalong jom sedang betah iyo menjadi rakib dan berulang yang kasih kebakrau kasih kekerpang yang ini nomor ini beli kita dapat kasih semua beri penrat wadah pering iki beri bahasa penbang dan cimentor mengiyo dan kita kerja untuk berjami tanya kita tiba bu kita dari ruang rak untuk tenang kita lapor ngapriang burung yang baru ini di permainan merlok di snap berjam yin banyak si mentalang hari ini kerja seng jangi hari kasih meminta kerpang hilang baru subhan menyajikan narmata trading ya kini kecales kebalong kanisang jang kanyang menimbul jang Sebab ini yang kecales belum disan yang menemui. Kalau itu kadang jom kejingsan mesin kabakrau ada kata-kata. Ya kabah kum kinam mani beri nyalayok paten. Na berkrau gobleng lapang. Jangan kepercayai kamtam akan kari kejauhi ban jarak ban penken mau ya kajing sisa kabalam mafia mereka kendra bunsim bukamtam budan botam budan apa pada wajahni pada keleng dijaga bangin tip asmutu ban mani ban sania ban kau ban aiklen tang hari siap temui ye kini kalau kedak kaba ida semua adik sekadanya yang boleh dikendra bah kacing ie ke bakal tang baju simla ie no yang ini bangin sa akan makan kacing lengo kacing bangkit sapang kacing siap penban lingba ni nongseng orang bakal yang menilai babu hajam sosing nombri iyo yang ada di sana siam kaba ikerman bakal nangyay kebe bakal nangyay kawa bakal nangyay kusai ya baru akan beliau kat nangyay paten bom aman subhan baginya siapa yang sedang seng dia dalam saya di dua hal Amen. Ini pertanyaan yang jadi menelang menjadi akan dia nak paisui, dah kepanggil pusan berpilih jemut, nak kejumpa lamprang kalau nak pesan penyau, keselah terai saus pak apa ni, kejumpa lamprang nak dalam pesan penyau, kejingrual yang Saint Francis Assisi. Ablay penlomena katendong jaga jingsuk jompi. Kat abadan kejing isi, ai dengan beg ya kejing e. Kat abadan kejing penmong, ai dengan beg ya kejing ma.
kat abadon kejing apati dengan bed ya kejingnya kat abadon kejing duk jinggerman dengan bed ya kejing kerman kat abadon kejing sausi dengan bed ya kejing kerman ablai dengan nongwak ham ya kejing pentingan dia lagi hendai bangan pentingan dia lagi dengan nongwak ham bagi wegin siltu ya hendai bangan siltu ya abangan nongwa tham bagi wegin yang hendai bangan ikiwe nama deda kabat yo diam bat deda kabat yang ilakha syagajin imba ya walang gajin wai na nong kabat sispa abunyo Kejiwaan adalah sispa abunyo, keselam terai sispa abunyo, dan sispa katrai. Kejiwaan adalah sispa abunyo, ikantin kilo. Kublai besar bom jenggot, nong thau nong ai bom jenggot. Ibneng bat pertai kimla, ban kentuk jongki kespa. Jingai jongki na, alor jami kumsuha. Baru kipor bagi sui jinggerku sudah ini. Baru kikhat ke jengwai nak lenong bersispa akunya. Shim ka jing puler wa response na ka nong ka ba akulai
Kajing pulia wa response na kalau dong kaba aku lai keselana terai ke sauspa nyopo sauspa nyopo wei sauspa nyopo ma sauspa nyopo lai kajing pulia wa response na kalau dong kaba aku lai kaye upa ngasngok men na kilo jonga ki ong hama ali kalau ngasngi bakubur yang nilai seriye tuai to mini selok ye marani agi kijat jangi kin jeng apa ki kredok jago bat ki download bat ki tin ru kin ayu tolong gajing suk ya ki badang ki bat ya ki balasan ki bawan sud ni long ru gajing suk ya baru ki badon hangi lain penting syai ni hikmat tu hangi baru ai yang ni kejing sok long bala pendang long yung try play wa internet yang ini dikepay bat kejangkuk jingero egimen sim masih try long kejing syai jangan bat kejing penim jangan yang lupat nan syukti try long kabor jangan kejing jangan yang lupat nan kawai kalau kababahakin bau beriu pun akkerman baru ak subijai dah biaya syak ia kejing penim jauh try dan golong yang try lagi paten bah bang jutai belum aja kaktiin jauh menak setiap kepercayaan yang slow dan cungai ada jamit berenak macing bat urung ban syamne bat ni cino ikan rebelin kinong play bit goblay bat kumju guru kimen semakku kacing yai dan rengkah jauhi lam gomta ngin om dalam tip ini hak mi pian lengkap ini bat ngim yugi setiap ini dan mereka swing benar bom jemput kapan pau yang kurang jemput nau yang lap di pertah yang jing bisa jemput kiba hok kilang ngok yang an jemput yang kemen sim jemput kiba ya syak isyam yapi haki jakabari jom kajing snow si jemput bat ki jing wai joki ki mino hak jing ken o chimi Tungin mani yung try na kajing sloha. Tungin yung wanak matjang udah kajing luwai. Namaro ulang umlay jong. Ike ngilang kibreo kapri jong u. Bat kilang rot kasem jong. Nasisya kajing habat kajing isnay. Kinlang bat nga lang mag-isngirat kajing jong. Bat mani ay nena kajing
try junong na junong. Ini Allah ke cinta ayam. Ko baju ma men. Ko ke kerten jadi. Wan ke ma jadi. Long taman jadi. Hamni yang itu ma men. Wahai ini tak cuma harusnya. Rumah ini kan jadi. Menang ini ma ini beresmi. Why you need to show you? Asmari ini mesti. Nalar jadi long yang kabur berdoa. Minta berjuang. Amin. Ablay bu pajan berdap dengan jin snake. Ipai kan mensim jeng jeng. Yakman kerpa. Yakman pensel snake kan baik ini kemat. Kebeset kadung jeng. Sisi nak keluar rapi dua ini tempat, yang mana berkuat itu, yang berpin semua sendiri, yang pengrem yang bermain situ berflu itu, ini orang berflu itu, amni mencari ini jaga, berkuat, lama piu lay bah di tapi, belalang nadu ibang juga. Yai long hani mentah, yai long lalu lem kucu. Kalau mau leh sejauh kami, apa terjadi seperti itu semua. Ini benda mana cintai. Kumne pada beliau macam ini. Kalau hidup dengan semua, ia piu belum tergerai. Jangan dimen sim ke jangan, nak bentar ke jangan kublai kalau tak sayang jangan, leng bagi pohon bagi seni di mana lain no. Hidup ke jangan snow aturan orang, hak apa pilap penlang ini menginyok bantuan negeri ye ke kentang, bantuan ikut ke kerten ikut itu. Lagi ye nama kata hukum mereka pohon, hidupai ke jangan orang dekat ke jangan. Bidwai yang bor baklit tamai macam bahkan lo mulai melengkap bagi hang ni bor kenang bagi nyok ban player di jam dengan sim ban syak skor ini bah ki balong nak bentar ki jingba man sim ki bagi sim terakhir rak dan lengkap bat ki nom sim bentar kan sim ki bentar ke bakong sana dengan jenis tam ni jenis lok dengan saya ni no is I begin long ringkat dengan muan buku dan ringkat aturan ram bagi baru kita don dengan kunjung bagi para ni kita don dengan saudong jauh dengan dilung kasih jadi awak kami awak snow dengan cinta pak pada aturan ram ini baru ni pak ketemu kuih macam boleh begim bersisya kita mahu lalu kita jalan. Amin. Ngin ya wai sebagai kejeng wai nak menong kemalai way kejeng wai nak menong kemalai way Islam Quran kemalai way kejeng wai nak menong kemalai way kedien yang om cingkemen kat nu long kebakrau cingkemen kat nu long kebakrau cing snow babat jing sup wangi long kun ulai long tau langi long kita do. Yaro penjam sawa, yublay utrai ba. Yaro halakarta igi kun ya pa.
baru itu khat ke jingwai nak renong ke balai huai Banta dia pai bat siapa banta apa nginya no usinyang jongi da apa nginya wailang bajingwai apa prapo jingwai apa prapo apa nginya no usinyang jongi bat kasara trai prak nyokusan bat nyokukri Train, God,
Kopa juri bahabneng long bakhoi kya kateng jopi nyangu ya pia try sa sisin pam thagri por jogani kesini ke pamata nyangu ya pia bakilala ban lumlang yangi kum nekroi hagani ke jaka na kamanta bangin yo ban rakhi ban pendang burong in advance na kamanta kasni kha ke jong nang sengrama Most Reverend Hajam Kisosing Lendong Nuri Kaban Jashan la Shai Kasni ke khat santri Jauh dia benai Try me yang mo yapi Shisba Santhusan Tali Gisnan Kom Hagin Sini Pilakar Khul Lengba Jokik Mi Kikpa Jong nang sengrama Agaba phila pula atrai bagi ban se yang nang sengrama ya ka mensim ka im ba ka kor ka ju ban long briu man briu hasla jong ka di ka pertai bada shisha ku riu Nyala yo i berwalang bagi jing thok nang bagi jing tang ki balong ke sahi ki basisha. Ula long da shisha ukri ubamina uba tre sita. Uba yaisha uba persyaman pendet. Ya ke ke koridor ban ke bahata. Kandaman ya ka lentang lenti ke badai ban ke basisha. Kaban long si bentaban pendang burong. Yang kekerteng berkoi tam, kejong piu play bahang tapi, walau nong tahu dan nong tembang, yaki par asla jadi keperteng. Turai bi yo i shisha, kumu riu bersyampang, ubriu bertrisitong, ubriu berdan shisha kita kesak, kau mapi apa lagi lai kepang kereta cukup. Nadu kecing long kelung kena ter Ngiyo iya kecing tresitong kecing Kat hadu pun terpoi syam lepun Kecing long samla rabah kecing Abalo persyampan yet penyapan wak ya ke ike berkelenti jong kecing sisa Kat hadu pun lalapan le sibun iya ike berkodok Ban ichadim na kabanta jongi kung ginombo kung no bangin nang ban jaj ka kita kelenti ke basisya dang ka bang lala ban sing ya kan yang maniway blay hasla jong kani ka patay ay no ya biko pa na kabanta kani kikik pa day na ba jongo bangi kung ginombo ngila yok ya kani kikik jing sisya kumni kumpakalang mata. Habang ikemau ya ki barok ki mati ki baba ino asyadi kumhagin gusti ka mata. Ngidam da jingkmen habang iperkat wala dalla lendo na sala jabani ka patay. Ngisgaw penbanda kum ki bangit pagkamsin ka baim ka jugo. Kaya dan ringkadan kau ki para begitu, kau dalam baju ini kesni ke pembentar, kau bagi yo pada kehidupan burung minat bans la kebentar jadi kesni kah kecil. Ayat try begitu nama kita. Ki barok ki bagi yo pada kehidupan kesni. Om bagan penlong yang ibangin kemau pada kehidupan kesni kah kecil. Bangin yoman ya kemen ni kena keserika ke cukup. Henry kan penkemau berkan penkemen yang ni kamtam. Yaki eke jing shisha ki bawa ina syadin nak bentar cukup. Kino buat ki cukup. Kono bangin alapan jaj syapan. Ban tresyikhem. Nak jia di bagi kam ke jauh lain. Bangin mi syabat lagi saudara jom yang bani
hang me hang tani kum bagajing tho bagajing rumai ka bula tho to ya lam to pertanya kan yang mulai bagajing bhagan sansyam halo raja ni ka pertai trai ni kum ta ni ka po ni ka bu bagajing tuai ka karpa aga kan teng ba khoi tam ka jom bit ko pa to ai ba ko ma ni ka po bay bay ki man sim ki ba kardon ki biya don lam chok ki para bagi bay kat bay don senai bat kum chu nang ka ban ta ki para man sim ki ba kardon ki ba long ki para bagi bay ki ba don sau dong jo ki ri long ka si jan ti bat kar dia long to ai ba ki sngi kan long na si sha ka sngi ka ban sa ching ka mau na ka ban ta chu kham tam ham ngi yo ban ro ki ban 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 rom ia kan ka sni kha jom lam sen ra trai wi wala ro undon so asla jom kan ka patli ai ba ka ta jing so ai kan dap kar ai apa jom i wei bei wei da ka bagi na la ban jaj shapan ban le si bon ki ba kor ro tam na ka ban ta ban ya te ha ki jing ni ki kam jom ka bala ai bangin nong shong thai bangin nong kriti wat hap deng ke jinga ki ba bon ka ye kan do kum ha ki por ki ba manta kam tam ha bani ma ya ki jinga ka ba wan ban lam shok hasla ha jong ka perkai ka ba ki bor jong ka ai ba ka dan department ki la pen mi ye ko hukum ban shong ko phalayi da shisha ko pa ba yi ngem shala ban det ban kiu shaki ke bani ki ba kanta bangin yo man ye ro ban pendon kurom ki ka kerteng ki ba khoi tam ke jogi na ki daw jogi ni ki jing e ki ba wan da shisha ban ta seniu na ka ban da jogi ki lu ba jong khon ben kun riu ba ban da do than ring kan ba ki ko pa kum ha ki ka por ka ba man ta ka ba ki mau ki ka si kha jong lo sen ra ba kum ba ulong ba ship hem ka ta ubon ju shifting ye ki e par ni yo i ye ki jing shlo ye ki jing na ya jing shapran ap deng ki jing ye ki ba bon ki mula ban ye le persha ban thom ye ki lang ba ki jing twai ban le ba da ki jing skaure ka bula dem ban la phai shaki ko pa kum ta mangi ru ai ba ki jo ye ki ni ku sa ka bula pen i ban ba ya lam bula ai apa chumi Bangiru ki long ki baslo, banong ki brio ki baslo, bangilong ki brio ki banjay te ki jing snori, ban pai kmat shabi kopa, ban dwai shabi nagamda ki ni ki paro ki chinge, ki bala wanda shisha ban pentrim ya ka pentrim paro ko wei, pawai hi don ringkat mapi, ai baga bor ka chobi kan long halor chobi wei bai wei. Nakam taki para man sim ki ba korwa rasat lam chung ka perkai nakam taki to ki ba do no ye ka man sim ka ba korwa ka yeng ka sem ba mat ye ki jing thang ye ki jing chau ma kum hagre ka smi ka ba man ta ni da bo pe ching twai ai ba ka bor ka chau ki ko pa kan ye san rap halar chau ki imri to ai ba ki bor ka chau ki kan jo cha ka ha ko chau ki nang bagila saji sin ban jen joy ban ye le persyak ye ke ke par ke jing do no ye ki ba i ki ba thai kam long ke jing kam shen long kan long ke jing kan ran din na kam ta ban ye le persyak ye ki bro ki jing henry to ai bangin yok ye ka ta bo bangin nang la ban jan syapa ban bu ye ka ta len di jo ke jing si sya bantuai berbandan dengan kemat keburam kebasbun kecupi kupan bahagawi kesmi ngin yoi ya kesmi kaba penai watau pedeng jauh o ubadun kabalong keni kecing menteri kecing pang kecing sitam kebalawan nesla jauh ini kebetai pabi don ringkat lebih nak kebentai jogi perangai bayi haklen saudong jogi nikri dong kasih jaitia ai bor halor chongki don ring
kan na ka choki way by way na do ki ba he ki ba sam na do ki ba dang ki kum chu kam tam hi ru na ba ki khon sam la chu ka ba wala da min shem la ko pa bi ban ne ban ya kendo ban ya kren ban ya slap ban ki na ko wi tayo sha ko wi tayo Henry itu ai kita ka bor cho ka ching sa ke cho pi ko pa bahkan ya sedang halap joki ba makin ke ni jok ya kita ka bor bakin la na shisha ban pai kmat sham ban ya tuai ban ya dan ta kmat ke puram ke basuan ke joki basai sin kenang bagin la man yo pa ban kiu syabi mani ka bakantang da ka pin wen no ya ke ni ke jinge ba Kenapa menggigi kon penriu kita yang kita sasa kan kita pakai. Yang jaga jing lalu bantrai ban pendat yang kita kita buat ba. Laga deh yang kita jauh kebalan. Laga deh kita yang kita sen. Laga deh yang kita ilmuan kesan kum hak ni kepon kebetulan kamban keneri yang kita jaga jing yang apa nak kita kebetulan kam kita. Ayah kita mensim kebesaran. Banginlah desisya banyak raplen nak minta itu kibera. Kumama uru no seramba jung ulong bakloi ban kner ya kekti banyak raplen nak minta kibapang kibasitam nak minta itu kibakendo ya kecing cicak. Ai bagi ko kinom banginlah ban kemau dolong ya kenika bentar. Pawi hagri ko Ilong tang Jibril gimdon ni nanti ke barokan ni ka bor ke choki ko pa. Om Jibril ni terang ban light no na kini ke baro ki balo ki jinte ki jinko na ga tahu choki ni ki jimpang ki jista. Kani ka di jingkwan ke choki ki. Ala na ka man ke choki ko pa kan. Tu wen no ya ka. Henry om kum ke jingkwan choki ki. Henry kalau kat kawan kecuali, abi jadi kapor yang dah isibu, maaf ya kalau kalian dia tahu tu nak cium beri kau bagaimana banyak. Nah bagi ni bro kita ni pang nak keteng kecuali, ublay bayi masih siapa bertang berbihi, nadu mentang hal ketar. Amin. Mentah inyo ya pun mentah apa Yo yo jingruai kerpang dan di arbut di kenal sanadku. Banjuaya
beliau berpelasibun, ubah adakah, ubah mencilukkan ladi, ubah kepercayaan kamtip, Henry ubah syur, ubah syurang, batkum unong mai nanti jom kecingit bebelai, ulalong sisya makrau, dan kaget senang, ulayam hari India, uta di ubah ngamut, ubah buah jom kisah sing, jom kari kasih asam, kini kedai cinta. Kepala Pak dan Reverend Dr. Jabez Thomas Sunderland Nonyalam Unitarian na Amerika. Para bangit at parok-parok lasyay kasni katsan tarik jeliw araja arbau kadai kasni ka basispa sampusan jong babu hajam kisah sing nongri unong sen jong kanya manu ible hakabli hunyo trep hunyo basa kakerten jongku kepala jera thok hakanya kasih kadai kisar si bat kumbalong babun kiran ba kasih hakatu kapor om jukham thok kot ya kacat ya kakentien hajong babu kisar lapendam hadir kum kacit sui selubulong ya labu pai lajong bakar yang macam kakemi jogu kapakatan kabida nomri kadai kabana kasnam maukria hakalian kadang jogu serok na silong silonga hadir kecing boy ka wat borsi malnya bateri kulit hakok serta paling asal sopen harum sokra kalit sakno syasat sopen hakapala kayo isor baki men para jogu Hakijin long kena bawa pisau ulalek kuliah sekolah belasan batikai dari missionary Kristen dalam Saulia. Bat suki ulalek cia sengru, bat hadir baru bukan sindon siakan yang Kristen. Haba ulah samla ulah tiap jaga hamokar mission, bat senar yang dihantar. Hadir balang nanong Saulia syamokar. Haba ulah boyka hagas nem khas pak prapusau bat ikong harian bon rani iban nakshnom nong spuk kabaron syakam setir nakshnom soyong hadir ikiau jumuru ilawan sa'an no hamokha nado kapor kena lalu beliau kuberkat jeli yaki kamta ya kecilong pinjaman sih bat buat sih lalu kucingkeli bae ya kinaikai missionary. Haka bakadu kita kinaikai. Haba kimla an bunhon yu halor bijingai Trinity. Kikenno kembali baula syakun syoi haki bor soitan. Ulawat bini akan pulih bulan bijing tho. Kamtam ya ke Bible. Haka ni kapor ke belengkot. Nan membedang syut syakang ke history ke babuan nabi. Kilaited. Kumno bola seni kabalang. Dah kebakan kentang yang ada, siakan yang mana yang boleh, bat penrun balang hadir, nengkong ya kalau haswa bansen ya kebalang nengkong hajiwar, harga kat tarik naidor kat haspa prabu nyau. Kadang urusan babu ulasen ya kan yang mana yang boleh, kadang kecinggung pun siam cukup, ya kecingeng lah yang boleh, ni kat Trinity Kristen, kumbalawan yang ki missionary jangka balang Welsh Calvinistic. Hendrai kumlak asyuk naki arukum ki bakong santam ki bau jisu lapan sken bau terang boleh cuma long wing terang bak bipin i lagi paramarjan kumbayar ade. Kabaan pak kalong bau yo iya kecing kendung kendrang kecing ni niam kasih kabalabun kecing kenya cengkriam ya ki babun ki ledum lewa kumbakapal hakacing wai kabau raong uni sumpan tra kasnam ni kacingnya upanang iban a kacing i pasisya ya uban i ban i ya kilo kumladi kini ka bentang kadu kadai belasin lagi arugum ki bau jisu lapan skan ban i ublai ban i ya ki parmarjan pembeladi Ubah kuno,
utak beli jangan yang vegetarian kepala sen dan buku kisah hakawai ni kecingwai kalau tahu berpang upatai kumni uni belum beli jangan beli dulu kibah hendak beli di penar bagi kasih ubah utra kita deladi ngalayo beli ya kadra kopi jangan kot keba belajar keteng keniam harga larindut ya beli ngai mani hantar bersah ini beli ulang berjugalah beli ulang wacana yang kecil kecil sisa kecil star kecil bahar bahagi baru beli udah barudak hakalan baru omlah ombit banyak ujian yang punya segi yang kena beli haki di bakum nulu beli ungkot bakumlah banyak tumpah baru ubri umlah ungkot bakumlah banyak tumpah baru cepat beli ni bakun nimlah bentuk ya ubang juga hukum beli kalau bagi dalam mesin berkabuar baru ban yang kibar beli kumbayar lagi kacing sangtup cumi kalau kacing yang mencur kacing yang tiplem kacing bat kania kalau kacing ai bakul santam bakul beli ai yang ni banyak lam yang ni haki baru hak bedai berkenika nia dan kacing insomnia kawin kita lebih kita kinia di babu kisah ulah kentak dan mani beli jisu kalau bau jisu udah mani udah berwai hau beli terkendra nak kata-kata ladang beli dan kam bandang mani berwai hau beli hak kata-kata drop kopi ke mulai yo ban kulit lat batai ku sepang kacing sian bercumbu ban ong ba kacing yate bilang bercumbi kalau kamon beli kacing onda kunta kacing yalang onda la yalang on yamani nanta kacing ni kapakan thom ya kacing sian ni hau beli ba kacing im bang cikut kini kipenlong kacing im riu beli ulat hok susu dulu umni banyak sah hakapo kalau kecing yang Henry banyak ino ya kapo dah kecing kelar bangun ke besisya banyak silap bat beli kalau kecing ini kamen siap beliau kalau ke buncuya kalau ke injinom bat bom cikut bat kalau ke nang roy ubriu baru ungkit kiai ialah kacang kecing le jauh hikmat beli buat unyo katkum kita kecing le jauh dan apa sama kalau kita kecing mo jauh kakan pun jauh kata kapor kalau perni yakini kinong lem cinge kibakong san jangkan yang mana beli kecing le how we beli kacing long kepa kemi beli kepala kacing long sibara kibeli baru besar kacing kacing yalang kacing mani bercingnya bat kebasan kacing im bam jikut masuk ke kita kisan beli kinong bercingnya lathok kuni kani kacing yalang kambit bante ya kacing muncik berkan kamuan ba kacing ni cunglu Henry ka ai lai lut ya kinong yalang ban mut ban berkan ban nen ban penroy ya di bat sim cinyara na kalian kinong yalang bat kicing thok sungkin yang baru tang ba kita kicing berkan kacing nen bat kacing roy kinya dei bat kijual tanra kenyang mulai kumalabu hakan mulu kapan kong kicing mut bat cing berkat kibriu kimna ban yadai biang bat kumcu habaro nama kata
kani ka jinyalang kam snow pala bat snow hair baga jingot bat jing snow tu bat jinget kinong yalang kaya hair tang ba kaya dei bat ki jordan lai kani am ulai na kerman bagi ni kiman di bawah samlem bat pi hakani ka jinyesen kinyarap dia pi wei ban berkat hanno pi yen hagi jinyadei bat ulai lain ka ubah vision, bat syariat, dan juga mesin mencobi. Ubah kepercayaan kamlah dan banyak lacu lalu kublai tuanang. Mentah nilai poin sebentar satu, bat awalnya penuai no, ya kan ini kaji menyalang jongi, ke hasil penuai ini lemak kuat naik kublai. Moderator atau dengan GSM yang baru para pengaji parlok dibayar siapa yang baik nak jam pergi nak jam Islam kami barang paper ya kali kita online apa kerpang kali kita yau namar kajiran ya kajiran siswa sanson senem jingwan nong riu jong nong sen nong wak kanya menu lagi wabu hajam sosing ba di yang berburang pada kasih mengalak pengaswa bah kajing sisa kati kasih ha kajing pun kita khasan tarik jeliu ba ngimri mentek kani para buang ini mau menolak senyum ba benar burang kani kasih wala jeseng hilang belum haki sendiri bar kumbang jerung ko namar baca bicara yang lambar yang aku beli kamtam yang kita yang sebentar akan yang jeseng bola pendek pendiam dah senglang berway bar aku beli ya di bola pendek pendiam ya kan ini kerja seng limbah kor bor menak pakai siwei berlebih siwei pagi para muslim jongi satu sedang tahu di sen jongi dengan dari kerpang buat kelum ya bar semnyo itu dulu kulis pun nak tak ni kerja sebentar lambar kerja sen jongi entah ya hai sekajing ruai kaba sispa aku pendai kajing ruai kaba sispa aku pendai ba undala ani kajing ruai yen yo ya kajing kaku God.
jingkerku. Ai maka jingkerku bujang pia belai kajing sut kajing hun kajing ngen kan hiar kan dap buat antas lay. Hakamabung siem batim jong nong seng ba kaniam jongi. Waladan hakati jeng kimen siem bak belayo ya kajing jatat ujunam memberi kekenra. Maka nang yai kerku ialah kajong kenyam waktu jam pia belai kira rengkat bak dia baro itu ngek bala bud kajing ikai ke sisa jam nong seng nampak. Bahkan nang ya pateng nang ya aji sya kiu tu nang ya semua kuat. Ayu baka jingkerku jong pia belai kan ya kan dap kan selai. Kalau jong hilang wei belai dan bari sebentar kali kerja seng menginang yo mesin bat menginang laban yo cincai har jing ku berkat bat menginang laban ya samlan ni kan cincai mengelai apa tengah sangat apa jongi cekiwe bat kuan sing berdam ya ai ko pintri jong jing ba bakrajo pi ulong bor kan tiap sanglang yang istri kawai jing mani jing parangi lam prabandri narongan ta batulong ni Jadi pelip ia kani kacalis. Kalau tang kejemput no tang kejemput hilang jengi dengan kapor, nrei, kejing syai, bakal ai, hakani kejing jengi, kandang yai tababat, kandang yai pensyai, kumba, nilayo ia kejing syai, mensiung kerah kata-kata. Lengba mang sengang ba yang berlaku jadi menginang roy yang kacim im bahkan jam si ini pateng mesti pateng aman mulai barat.